नमस्कार सांग माने मु झिली मो चैनल को स्वागत करुछि। आज गोटे फ्रेश रेसिपी को स्वागत करुछि। आज आपण मानक पई गोटे नुआ उपाय रे गोटे पत्रकोबी रो गोटे दम आलूर गोटे पत्रकोबी माने कषा जोड़ा कि आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे। पत्रकोबी तो आपण माने विभिन्न उपाय खाऊँ किंतु आज नुआ उपाय ता सहित देखा जमती माने देखा जमती कलरफुल देखा जाउची, खाइबा को मध्य बहुत टेस्टी। आ पत्रकोबी साधारणतः खाइबा को टिके माने पसंद नुहे किंतु जदि आमे ताकू सठिक वे रे जदि ताकू जदि सठिक उपाय रे जदि मसला दे जदि बना जाए ताहले मटन तरकारी बा चिकेन तरकारी ठू मध्य बहुत टेस्टी लगिबो। ता सहित मध्य एई पत्रकोबी रो आलू तरकारीटी माने बहुत बढ़िया बास्ना सहित बहुत बढ़िया लागिबो मध्य। आ आपण माने थरे एई मु जो नुआ उपाय रे पत्रकोबी रो गोटे तरकारी बनैछि बा पत्रकोबी रो गोटे मजादार गोटे मसलादार गोटे भजा बनैछि जोड़ा कि आपण मानकू निश्चित भाव में भल लगिबो। आ माने वीडियोटा को पूरा फुल वाच करंतु ताहले जानि पारिबे आजिरो एई डेलिशियस टेस्टी पत्रकोबी तरकारी केते भल लगुची। नमस्कार, झिलीज किचन को स्वागत करुची। बंधाकोबी मसला बा बंधाकोबी तरकारी बा कहवा से मु पाखापाखि बंधाकोबी गोटे फाड़ नहीं जाइए ताकू भल भाव में चुन चुन करी काटी देइची। ता सहित आलू को टिके चिकेन तरकारी बा मटन तरकारी आलू भली दुई फाड़ कर देइची। जेहेतु एटा बंधाकोबी मसलादार गोटे तरकारी हो से मु दुई फाड़ कर देइची। एथिरे गोटे प्रेशर कुकर ना प्रेशर कुकर रे आमे काटी रखी आमर पत्रकोबी को सबू पकाई देबा। ता सहित पत्रकोबी आलू को पकाई गोटे एथिरे गोटे पत्रकोबी आलू को पकाई गोटे सीटी देबा। गोटे सीटी पकेबे, अधिका सीटी देबा दरकार नहीं कारण एई पत्रकोबी गुड़ाक खरा दिन चली से आर गोटे स्मेल रोचे से पत्रकोबी पकई अल्प टिके लुण दे ताकू गोटे मीडियम आंचरे गोटे सीटी देबा। अल्प टिके पानी देबा जेहेतु पत्रकोबी रे टिके पानी धुआ ही जाइए पत्रकोबी से पानी बाहरी जीव से अल्प टिके पानी देई टिके गोटे सीटी मारिबाकू दे। सेपटे पत्रकोबी तो गोटे सीटी लगिगला बाजिबो। ता सहित मुझे कड़ई बसैली, कड़ई रे किछि रिफाइन ऑयल देदेली। आपण माने चाहिले मध्य रिफाइन ऑयल जाए आप सोरिष तेल दे पारिबे। गोटे चामच अल्प टिके जीरा देदेली। ता सहित दुईटी तेजपत्र किछि खड़ा मसला आमर डालचीनी ता सहित गोटे अनासी फूल ता सहित स्टार ए सब जिनस को फुटिबाकू देबा। एपटे गोटे सीटी तो ऑलरेडी बाजिगला। ता सहित यही फुटण जमती भल भाव में फुटिଯିବ से प्रति ध्यान देवी। लो टू मीडियम जाल रे टिके अल्प टिके लंका गुंड ता सहित अल्प टिके हलदी गुंड पकई लो टू मीडियम जाल रे टिके मसलाटा माने हलदी गुंड और लंका को टिके भाजबा। एथिरे माने पियाज मु 2 ରୁ 4टी पियाज नहीं जेति क्वांटिटी आपण माने पत्रकोबी नेबे धरिन 200 ग्राम पत्रकोबी नेले ताहले माने 100 ग्राम ता 50 ग्राम टिके पियाज नेबे। पियाजर क्वांटिटीटा अधिक नेबे कारण पियाजर एटा टिके कषा टाइप रे होची सेति पियाजटा टिके अधिका नेबे। से पियाज को माने लंबा लंबा परी काटी थेइथिबे। ता सहित छेचा अदा रसुण टिके छेचिकी अदा रसुण छेचा जदि पका जाए ये पियाज मसला सहित तार बहुत बढ़िया गोटे बास्ना हुए। ता सहित 2 ରୁ 3ଟି टमाटो मध्य पकई देजी। जेहेतु बे खरा दिन चली टमाटोटा टिके माने टिके टाण टाण रोची 3टी टमाटो छोट छोट 3टी टमाटो नहीं लो टू मीडियम जाल रे भल भाव में कषिबा। एठी मन रखंतु सांग माने जेते मसला को लो टू मीडियम जाल रे कषिबे जे पियाज मिसिची पियाज जे भली भाव में गोटे परफेक्ट ग्रेवी न होईची से पर्यंत आमे ताकू कषुथिबा। ता सहित आमर बेसिक मसला जेमती माने धनिया गुंड ता सहित जीरा गुंड ता सहित आमर अल्प टिके लुण यही सब गुंड मसला देई ताकू भल भाव में एमती लो टू मीडियम जाल रे भल भाव में कषिदेबा। यही गुंड मसला दे भल भाव में कषिबा द्वारा सी भल भाव में तार गोटे परफेक्ट गोटे ग्रेवी हो जे पर्यंत भल भाव में कषि न होइछि से पर्यंत आमको लो टू मीडियम
ଜାଳରେ ଏମିତି କଷୁଥିବା, ଯେତେ ମସଲାକୁ କଷିବା ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ଆସିବ, ସେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ପିଆଜ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମିଶିଛି, ଏଥିରେ ଆର ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଏମିତି ଘୋଡ଼ାଇ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ପିଆଜ ଯେତେ ସିଝିକି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ଆମର ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଦାବି ଦେଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମିଶିଛି ଆମର ମାନେ ଟମାଟୋ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମିଶେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗର ମାନେ ରେସିପି ନେଇନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେବଳ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ସାଙ୍ଗେ ହୋଇପାରିବ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମସଲା ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ତାର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସିଟି ବାଜି ଯାଇଥିବା ଆମର ପତ୍ରକୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପତ୍ରକୋବି ଯେଉଁ ସିଟି ବାଜି ଯାଇଥିବା ସେଇ ପତ୍ରକୋବି ଟିକେ ସିଟିଟା କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଏଇ ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପତ୍ରକୋବିର ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଥିବା ପତ୍ରକୋବିକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖିବା କେମିତି ପତ୍ରକୋବିଟା ସିଝିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମୁଁ ପତ୍ରକୋବିକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପତ୍ରକୋବି ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହୋଇ ସିଝି ଯାଇଛି। ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପିଆଜରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇଛି। ଏଇଠି ଆଳୁ କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଇ ଫାଳ କରିବା, କାରଣ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମସଲାଦାର ତରକାରୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ର ତରକାରୀ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ତାର ଗ୍ରେଭି ସହିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ପତ୍ରକୋବିଟାକୁ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ରହୁଛି, ସେଇ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ସେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷିଦେବା। କାହିଁକି ସେ ପାଣିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ କଷିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ପତ୍ରକୋବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁକୁ ପକାଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷିଦେଲି। ତାକୁ ପୁଣି ଏମିତି ଲୋଟ୍ ପାଉଟ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ ଟୋଟାଲି ଦାବିବେନି, କାରଣ ଆଳୁଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେତେ ମସଲା ଗୋଟା ହେଇ ରହିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେବା। ଆମର ଏଭରେଷ୍ଟର ଚିକେନ୍ ମସଲା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଚିକେନ୍ ମସଲା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ହେଉ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀର ସ୍ମେଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପତ୍ରକୋବିକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀଟି ବନେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଘର ମଧ୍ୟ ମହକି ଯାଉଛି ଆଜିର ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀଟି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ହେଇଛି ଆଜିର ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀଟି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରୁଟି, ତା ତ ପରଟା, ପୁରୀ, ସାଧାରଣତଃ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଉପାୟରେ ଥରେ ବନେଇକି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।